Eat daw siya ice cream. Oh, nainitan. Galing kami labas. Ayan. Almond ice cream. Parehas namin favorite. Yummy. Wag lang yung chocolate, baby, ha? Yung white lang, ha? Yum, yum. Wow, naman yung ice niya. Wala na talaga yung sa allergy na niya yan. Okay, go. Yummy? Yummy, baby? Wow. Sumama kasi sa labas. Nauhaw. Ayan naman. Yung white lang sa'yo. Ayan, guys. Nag-ice cream siya. Nainitan daw. Okay na? Okay na? Finish? Mami naman? Okay. Good girl. Thanks for watching. Ayan.